inyong nakita karon nga isla mao ni ang Isla Rita Beach Resort sa Samal Island ng Davao del Norte. Bago ka makaadto sa Isla Rita, mosakay sa kadaan sa lansa og mudagan sa isa ka oras og 20 minutes ang kalayon. Ang pamasahe sa lansa is 100 pesos per head. Og mao na ni ang inyong nakita nga Isla Rita Beach Resort sa Samal Island, Davao del Norte. Og ang ilang entrance fee is 400 pesos og pangbata is 200 pesos og naa po sila'y cottage nga 400 pesos og kamo nga wala may dala nga tent, naagyapon sila'y paabangan nga tent og 400 pesos, good for 2 person. Og kamo nga gusto mag-overnight na po sa room nga 3,000 pesos. Og pili po mo magdala diri og sarili ninyong pagkaon kung gusto yun mo makatipid sa gamay nga gastoon. Grabe gud kanindot ang ilang beach diri tungod kay limpyo na og barato pa. Sa diyang gipanggutom na may tungod kay nalingaw may og ligo sa dagat na perting limpyo. Ang akong kauban ay diya ang ako ang auntie og ako ang barkada og iyang asawa og ako ang partner nga perting gupaha. Amo gyuning gisulit ang amo ang pangaligo diri sa Isla Rita tungod kay panalagsa ra jud kaayo ni nga banding-banding namo. Kung kamo nga na may balak nga mo bisita diri sa Isla Rita, pwede ra kayo mo inquire sa ilaha. Pero tayo namong lingawa diri og isa pa nag-overnight gud mi para gud ma-enjoy og malingaw migtaman og malibot namo ang beach resorts diri sa Isla Rita. Mao nang sigaw og lakaw-lakaw og gabidyo-bidyo para iniguli namo sa akong barkada nami makita og nami mga memories sa amo ang panglaag diri dapita. Sa diyang nalingaw po sila og video tungod kay nindot kaayo ang view gyud diri sa Samal Island. Og ako naglakaw-lakaw pud ko og nagunahuna na pud kung asa na pud mi sunod nga mga ligo. Og kamo kung gusto gyud mga ligo unsa pa may inyong gihulat, laag na dalain yung pamilya, barkada, amigo og kauban sa trabaho. Ayaw lang sanang naunahan nyo ang utang. Tanan siguro ang tao nga naay utang mas tindot sa banding-banding, total talagsa naman pod na, di ba? Og diriya na lang po kutaman. Salamat sa inyong pagtanaw. Unta kamo pod maka-experience pod mo makaadto diri kung sa kanindot ang Isla Rita Samal Island ng Davao del Norte.